May daanan pa sa dulo, ma'am? Oo, tour. Ang pangalan nyo ka? Kagala PH. Subscribe ko, stop mo. Oh, subscribe nyo na lang. Magalang? Magalang? Kagala. Sagala? Bye ka na. Ayan. So, sir. Sir, may daanan pa rin, sir. Ano po? Ayan po, ma'am. Ma'am, sticker, ma'am. YouTube, ma'am. Subscribe nyo na lang po. Shoutout po. Thank you, ma'am.